शांति डायरेक्ट सुमिता ट्रिपिलान पाठक सानाम को जोहार तेहना रीडिंग दो हुयुग कना जे तेहना दिन अबिना चेका चला दबिना ओना निये तेगे तेहना रीडिंग दो और जरूरी बांगते झुत्तो कथा गे मिला तो तीन टुकु मिला इन टुकु गे हाताबिन और बाकी टुकु दो आलबिन हादा और नोआ रीडिंग अबिन तेहन बिन नेल गापा बिन नेल 5 बछर पर बिन नेल 10 बछर पर बिन नेल जहां तीज गे बिन नेल अबिन साथे मिला तो मा तबे तेहना रीडिंग दो हुयुग कना जे तेहना दिन अबिना चेका चला दबिना ओना निये तेगे तेहना रीडिंग दो अच्छा प्रथम दिन लिया जे अबिन चेकान टाइप हर कना बिन तो हुई दाड़े जे जहाना माने अबिना मने खूब बतर मिटन भाव मेना बतर मिटन भाव मेना और तेहना दिन हिसाब ते लिया जे जहाना किछु तो मेना जे मिटन बतर कना बिन हुई दाड़े जे अबिना हाथ को मिटन चक्री बांग चला मा जाना जुदी जहां बिन भागिया गया तो मने रे बतर हुयुग कना जे निहर इन ठेन को बाइसिंग तो ओना निये तेगे माने तेहना दिन दो के मने रे बतर हे अबिन कना और तारपर हयतो जुदी एग्जाम को बिन जुदी स्टूडेंट कना बिन एग्जाम को जुदी बिन एमा का तो मने रे मिटन बतर हजु कना जे नुना बेस एग्जाम इन एमा का तो पास दाड़े अलिन तो पास दाड़े इन तो ओना निये तेगे तेहना दिन दो अबिना चला का आ चला और मोट कथा हुयुग कना अबिन दो तेहना दिन दो और बतर माने तेहना दिन माने अबिन पे बतर भाव माने बतर कना बिन माने ओंकन माने अबिना माने बतर मेना ठीक और अपना दिन हो बतर भाव के दिन धरे चलू कना और जहान क्षेत्र गया बिन हयतो कई बिन बतर गया जहान क्षेत्र अच्छा सम्पर्क दिक थेके दिलिन लिया तेहना दिन जदि जहां साथे खपरी को हुया कना तो तेहना दिन उनको साथे माने उनी साथे अबिना रपड़ हुई दाड़े सम्पर्क जदि रपुरा कना तेहन ओना जोड़ा लगा दाड़े मिला माने मिला दाड़े जोड़ा लगा दाड़े तेहना दिन सम्पर्क थेके तो ओना गेलिन लिया तेहना दिन दो इनका चला तबेना अच्छा टाका पैसा दिक थेके तो जुदी उना दिन धरे टाका पैसा को बाबिन दो दाड़े कान ताहे तो हुई दाड़े जे तेहन खन अबिन हिसाब मतो बिन खर्चे ठीक हिसाब मतो बिन खर्चा जे माने
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱩᱠᱩ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱧᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱠ থেকে ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱤᱱ চিন্তা ভাবনা কাতে বিন করেয়া যে মানে মিটং নিনাট টুকু গিন ইᱧᱟᱹᱜ নিনাট তিন ইনকাম নিনাট টুকু লিᱧ খরচা আর নিনাট টুকু দᱚ দᱚᱦᱚᱭᱟ ইনকাম টাইপ তেহেᱧᱟᱜ দিন ᱫᱚ বিনা টাকা পয়সা দিক থেকে তো চিন্তা ভাবনা তাহᱮᱱᱟ আর যদি হুই দাঁড়াᱜᱼᱟ ᱡᱮ যদি ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ হয়তো টাকা পয়সা को হয়তো যদি আবিন ঠেন ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱵᱤᱱ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱳᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱮᱯᱞᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱚর্ম ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ হয়তো ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তো টাকা পয়সার দিক থেকে তো ঠিকঠাক গেয়া তেহেᱧᱟᱜ দিন ᱫᱚ হরমো দিক থেকে তো লিয়া তেহেᱧাᱜ দিন হুই দাঁড়াᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ টেনশন বলতে যাহারা বিচার বিষয় করতে যাহারে হয়তো মন কো বহগ কো ঠিক বাং তাহে মানে তেহেন দো হয়তো বেশ বাং বুঝাও হয়ে দাঁড়ায় কারণ জাহান ক্ষেত্রে হয়তো জাহান বিচার বিষয় কো ঘটনা ঘটা কানা তো ওনা কো বিষয় খাতির হয়তো তেহেন মনে তো ঠিক বাং গে তাহে দাঁড়ায় হয়তো মনে কো আর হরমো কো হয়তো দুর্বল গে বুঝা দাঁড়ায় আবিন আর বহগ হয়তো ঠিক বাবিন বুঝা দাঁড়ায় মিটং উইহার ভাবনা চিন্তা ভাবনার মধ্যে থেকে তেহেᱧাᱜ দিন দো বিনা চালা দাঁড়ায় হরমো দিক থেকে দো টেনশন হয়ে দাঁড়ায় হয়তো বিপি হো বাড়া দাঁড়ায় বা কম দাঁড়ায় তো ওনা দিক থেকে ধ্যান বিন দোয়া ঠিক আছে কারণ চিন্তা না দো চেহব বলতে বনুনি কারণ যদি তেহেᱧাᱜ দিন যদি আবিন বেশ বাবিন বুঝাই রেহো জাহান ক্ষেত্রে কিন্তু ওকা খাतिर বেশ বাবিन বুঝে ওনা দিক থেকে ঝোতো দিক থেকে সহিয়া ঠিক हो तो ওনা হিসাব তে চিন্তা না তো চেরে বচনে তবে হ্যাঁ তেহেᱧাᱜ দিন হিসাব তে যেহেতু লিñ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ তো তেহেᱧাᱜ দিন দো ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱟᱞᱟᱝ মনে দিক থেকে ᱠᱟᱹᱡ ঠিক বাবিন বুঝে দাঁড়ায় আর বহু দিক থেকে ᱠᱟᱹᱡ টেনশন রে চিন্তা ভাবনা তাহে দাঁড়ায় জাহান বিচার ক্ষেত্রে যাহারে হয়তো বিচার বিষয়তে জাহানাত হয়তো তেহেñ চিন্তা ভাবনা মানে ᱠᱟᱹᱡ মন ভটকা দাঁড়ায় ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ তবে মা তবে খান তেহেᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱜᱮ আর তিনাᱜ টুকু আবিনাᱜ মিলাᱜ ᱠᱟᱱᱟ আবিন সাথে তো অবশ্যই কমেন্ট কাতে বিন জানাইᱧᱟ আর যদি বিন নাওয়ান গে খান দো না চ্যানেল রে তো অবশ্যই চ্যানেল রে সাবস্ক্রাইব ᱛᱤᱧᱟ তো মা তবে খান ᱫᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ